So hi guys and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good and keshaय कित कोत्ताय आणि चे आम भायर सरलें होय वयताय ती कोट्टो तुमकां stay tuned रावाय okay and चे हांव एकलें मिरवता no people. These people making me crazy. अरे uncle मुगे तो आहला one को odd वयताय ना बारा भैया so strike होता है तो guys तो मायके रास्ता लेते मामा आणि आम कित एथिंग पार्क केला मी कार आज चलो न्हय ते आम थिंगाच हे आमचे फुटपाथ आसा ने सो लोक आसता ती आम तू चयला सरी ऑद बंद आहा इश म्हणचे आम कित मेट जाल्या ओके लास्ट डे बी खबर ना आमकां तेज गर्दी आहा म्हूण आम परत गेल्ली आजचो ह्या टायमार लोक चड ना असो नको मा हे सुणी आहा उगोड विलन डॉग आदोड्यो ओ कटिंग बोर्ड ओ माय गॉड नाइस half they have this I think so काळा घेना गो one so 30 rupees I shut up cheers and cheers for 30 this side the baskets are phone cases very old aslo mari skirts pants Kedol skirt. She and Kedi. This looks nice. मग त्याच्या पासून जास्त लेते ना उतना पण नाइस सगळे kids like सगळे हेरू like toys are section this everything is toys only बाइक हेलमेट बरे उठताय ते सो गाइस हिंग सगळे टॉयज अशे उलते हाको टॉयज ते लायक आज थर्ड डे दिसता म्हाका फर्स्ट दिसा खूब लूट आसली लायक हेच दिसा सेकंड दिसा मागीर पावस असो आनी कितें आसलें म्हूण देव जाणा ऑद स्टॉलां पूण उरताय ती हाको टॉयजाची अशी आनी so to get Liga and all those things. What happened? भाईल्याने तेका वायसर हात घेतले नाही 50 फेस्तानी असता आम्ही
You know what is the meaning of this? On people houses, I saw Rob's video. ये तो चाव पीपा की तो मजा. चोण घेते आता आमी. गाइस आता आमी चोलोन वयताय. अरे वॉट रे वॉक. आनी थंय चर्च काय बरें दिसता. वेट रे. ओके हांव फोटो काडपा रावलें मातशें. एंड या जालें आमी गेले मिनी बारीकशे दाखयता घार पावन कित कित हाडलें आमी. आरसा नको आरसा सारके आरसो विंडो विंडो. आमगे मातशें चलोयता मातशें अशें करून धांवते सो आनी म्हाका तो मोबायल जुमणी पडले सो ओड आतां चड टायम मेळना सो ओड आतां चोय शेतां बरें मीस सो गाइस आमगे शेताक पावलीच आनी शेत पयलीं हो रस्तो पासून नासलो तो रस्तो. सो हे आमगे शेत रस्तो आसता आमगे शेत पयलींचे वतील तो रस्तो. आनी हें लास्ट आहा तें बरो फिशींग कोता. रस्तो आनी थंय फेरी तांकां दिसत आमी येताय म्हूण. गार्डन आसतालें आय डोंट नो इफ स्टील देर. आमी एशी एसा वचपा मेळटा ओपन आहा ते गार्डना वयता ते आमी. सो गाइस इतू कूल एंड पीसफूल आमगे रायगांव. इट इज बरें सो लायक ती शेतां आनी आमी म्हणटा पयलीं हिंगा आसतालीं शेतां लागोन. गाइस घार पावली एंड आमगे ताळटें दाखयता. चड हाडना कित्या आय थिंक सो आय डोंट नो पीपल हू हॅव गॉन अर्लियर वूड नो आनी एक्स्ट्रा कितें आसलें जाल्यार. बट देन आमगे मेळट्यान लोकूय नासलो बट इट वॉज गूड. ते दाखयता. असो एश कोन्न वयलें आसा काडपाचें. आय एम नॉट गोइंग टू दीस. एश कोन्न वयलें आसा मेळटा तें आनी तेका धांकणें आहा वे गो. सो इट इज लायक दीस. ओके सो हें आमकां 550 दिलें तेणें नको मा 650 म्हणटा तो 550. हें म्हणटा मामान ते एक हें सेपरेट हे आंटिको घेयला हेंच. ओके हितू आहा मुगो सामान आनी हें एक 200 गेल तेणें. हें मुगे म्हणटा 20 रुपीजा गेला. हें लाडू हेचे मामा हेचे लाडू हे क्रंचीज टायप हेचे. मेन थिंग इज दीस हे 50 रुपीज. हे 50 रुपीजाचे काय बरें ते 50 रुपीज म्हणल्यार सो आम 5 गेले 5 आनी कितें गो. ओके आनी दाखयता. सो गायज हें गेला हें. ओके हें गेला इट्स अ पेंट अशें. एक्चुअली हेरिया न्हू इफ यू चूज बरे भाशेन बरें आसता. ओके बरें मटिरियल बरें जस्ट 100 रुपीज. सो इवन तूं हें एक घालां घालपा म्हणून डिफरंट भायर बरे भाशेन टॉप बिगान गेलें कितें कोटा हेरिया पासून म्हणून दॅट मच लायक इफ यू नो टू सिलेक्ट आसता बरोबर एक पाटी. बट देन लोकांक तें मोस्ट लोक कितें करता हेरिया तूं न्यू आनी अशें कोणें मामागे पेंट 100 रुपीज. पूण हें सगळें घरां घालपा आमगेलें. आनी हें मुगेलें 1 2 3 5 म्हळ्यार 20 रुपीज ईच. सो हें आनी कितें गेलां ना आनी चोणे जालें 1 2 3
या इतलेंच आनी तुमी चोयलां आसतलें सगळे ते सायड टॉयज अशे आनी ओत गेले अशे आय डोंट नो कित कित आसता तें न्हू गो मा आमकां खबर ना सो एनीवेज इतलें आमगेलें आयज दिसा शॉपिंग एक्चुअली प्लॅन सडन जालो मुगे सो कामां आयलें आनी मुगे भाव म्हणटा हेरया बी योस गो हें जालें पूण एक्चुअली म्हाका खबर लायक हांवें मामा त्या दिसा म्हणलें लायक हेस्त मागीर थिंग चड लूट आहा म्हणपाक लागलो भाव तो ओके आनी ताका लागून गेल्लें आनी आज म्हणटा बेश्टें म्हणलें आनी तिणें म्हणलें वय कितें म्हण हेरया बी योस गो आनी घर म्हण आनी मागीर या खंय आसा मागीर ते भाशेन फास्ट फास्ट गेलीं आनी चल आसा तुमी ते फाल वचपा खंय ते चोणे आहाय ते कोण आनी ते कोण म्हणटा ते अदन पॉट्स आनी ते सगळे मातये कितें आहा चोय ते तो मनीस खंय आं इफ यू गायज वॉन्ट तो नेक्स्ट बोड्डा आमगे हेस्त आहा तेक येतलो बेतालबाती हेस्त आनी चिंचिनी ओके अशें को सांगिल्लें तेणें 3 सांगिल्लें तेणें एंड या इट वॉज गूड ते सायडी टॉयज ओके ओके आनी लूट ना न्हू तेजो मज्जा भोंवपा बरे भाशेन चोवपा पूण कितें आय थिंक आमी चड लेट काल जरी गेलो जाल्यार मातशें मेळटा आसलें गोडी पावसा लागून हें जात न्हू सो या काडटा ते जायत लोक काडटाले आज म्हळ्यार सम पीपल मायट गो टुमॉरो आसत गोडी 1 or 2 आय डोंट नो ओके सो meaning today is the what 7th yeah 7th of August okay 4:20 जालेचे ओके आनी इवन हांवें कोण पार्सल व्हरपा येता म्हणटालो सो 2 जाण आसले सो हांवें ते सकयल थिंग वाजा घालून दवरलें इन केस येयले आमनाय न्हू सो तेका लागून एक्चुअली आय हॅड सो ऑन असो नीस लायक बरो भाशेन आतां तें हांव घेवपा नासता तें गेल न्हू जालें आनी ऑल्सो किपींग सायड काल हांवें व्लॉग बी कांय केलें ना कित्याक जिवाबत नासलें सो मामान म्हाका इयरिंग्स हाडली सो दीस ओके आनी दीस ओके एंड दिसलीच ओके सेम 2 कलराचे एंड लिपस्टीक ते म्हणटा तें कळना शी डजंट नो द लायक यू नो लायक ऑत जाणां आसतनी लॅक्मे दीस दॅट सो तेगे तशी ती बरी आपणागे सिंपल तेन केन्ना मेकअप केलना लायफा दिसता म्हाका ते कांय लागना ती आपणागे तोंड भितरलीच सोप दॅट्स इट सो म्हाका येयलें तें आनी हांव कितें काल पयरू म्हणटालें केसो जिन्स गो मामा तुगेली सगळें म्हाका शी डजंट लायक नेल पेंट बी कांयच ना ती कांय लावपा ना कांय ना आनी तशी हांव मागीर एक पासयेश मारली कितले दिसांनी गेली न्हू एंड या हेस्ता बी आम ते सायडी गेले ना कित्याक सगळी बिजी उरली कित्याक वीकडे आसता तितून पयलीं कितें जातालें लायक तेतून धाकलें आसता चड असो इवन व्हड जाता तेन्ना पूण आतां इन पर्सन असनाय कित्याक थिंक कोड लायक कोणू आसल्यार बऱ्या पडटा न्हू ते सायडीन लायक आमगे कोल्या दोंगर बीन दे आर नॉट डुईंग वेल मिनींग हेल्थ वायज सो तेंच्यान कित्याक सो तेका लागोन मामा बी हें आसलें कितें म्हणटाय तें ट्रेनींग आसलें हांवूय बिजी खूब बिजी सो या वीश बी करूं कोणा पावलो ना हांव बट या जालें आतां आमी एडीट करपा बसता ब्लॉगार आज केशे भाशेन घातलें काल नेटूच सारकें बरें दिसलें म्हाका पूण यू कॅन डू ग्रेट शॉपिंग इन फेरी बी गेली बरें तुका चॉयस आसपा जाय कळपा जाय कितें तें आनी तें बरें न्ही लायक बरे भाशेन इफ यू ड्रेस अप like this combination whatever even these people can wear outside and put up for functions and all okay so it's all up to you आणि जालें इतलें चार्ज हें बी आहा म्हाका अच्छे फाल मारतली टी शर्टां अच्छे हें एक धाकल्या भुरग्या गेले तें मारूं जाय ओके एंड या हिंगासा व्हिडिओ एंड कोता गायज. So if you like our video, to hit the like button, to share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. See you guys in the next vlog, and
रायस लोकांन भरपूर एन्जॉय केला आसता हेच मेन थिंग ती गेम जात ती ओके कित्याक मुगे भाव हेच दिसा ते सायडी पास आउट जालो सो लायक भरपूर गर्दी आहा आनी गर्दी मोठो आय कांट लायक जायना न्हू सो हांव मातशें लेस गर्दी लायक कित्याक एक फावट फोन बी वता एंड यू नेवर नो लायक कितें जाता तें सो तें एंड मागीर आजी या म्हणलें कितले भशेन म्हाका बी असो जाय आसलें म्हाका 3 तरी सांगलें म्हाका हेरया वचपा जाय हेरया वचपा जाय हेरया वचपा जाय फायनली गेली ओके सो या कितें जाते भशेन दाखयलां कित्याक लायक इतली आयची मी ऑल स्टॉल गेलें इगेन आमचे ऑल स्टॉल गेलें सो तेका लागून तेका म्हाका ती मातशें वियर्ड दिसता सो या बट कितेंय जावं हेरी आसा कितें गेलें बट हॅप्पीनस तें आतां कॉल कोत तें दोणा तेका दाखोवपा फोटो काडटालें कितें कितें हाडलें तें तेका सांगिलें तुका कितें तरी हाडलां तेका आय लव अर्दन आमगे मामी पयलें सान माती आयदनां बरी तितू तितू तें चाव पिवपाक कितें बरें हांव थिंगा म्हणटा चाव कितें बरें काय म्हणून बायल शी रियली अग्रीड विथ मी आनी ती चर्स कोती आंटी वचून ती थर्सडे आसता राय बाजारान गेल्यार ती थर्सडे आसता सो ती मामा जावन म्हाका वळखताय ती आतां की चड कोन्न मामाक सो मामान थिंगा साय कितें गेलें ती आपणाक कार्ड व्हरपा लागली सो ओके सो म्हाका विडियो केशे भशेन एडीट करपा जायो सो मागीर आनी काम येयला थिंगा वता म्हण हांव एडिटिंगा लागोता गायज एंड आतां हांव राव हांव सगळे लायक आमगे बोड्डा हेस बी आमगे व्हडले हेरिना बोड्डा हेस्ताक ती फकत एक दिसाची येता मिनिमम 1 डे नेक्स्ट डे हाफ लायक देनपुराचें बाय देन गॉन एंड तितू लायक कितें येता हांव तुका सांगता लायक राय पासून व्हडली येता पूण एक बोड्डा आतां अदन कोण आतां एवरी इयर इट्स ऑलवेज एन अपग्रेड न्हू सो हांव नो हे पाट व्हडली येतली पूण आमगे नॉर्मली व्हडली ना आमगे सेंट जोगी चॅपल आहा त्या रस्त्याच्या वयर हेंग सकयल बलून भुरगीं चड करून टॉयज आसताय भुरग्यांगे टॉयज राय बसून म्हाका तो मुखार वचपाक कितें टॉयज आनी आनी कितें थिंगा आनी ती आयदोण अशीं दोज what do you call them I don't know कोयती and all those stuff या ओके ते आतां एक स्टॉल अशें हांव ल्हानपणी पावलां हेऱ्या थिंगा मागीर थिंगा अशें कितें रस्त्याची पास कट न्ही कितें कितें आसता तें ओके सो आतां आमगे आसतलें नॉर्मल तें जुलाया जातलें बट आतां लेट आतां ऑगस्टाक येदो तें डेट बी म्हाका कळ्ळें हांव तुमकां डेफिनेटली सांगतलें सो हुएवर वांट अदर स्टाफ कॅन कम टू बोड्डा बेतालबाद फीस्ट आय डोंट नो जोलीन बेतालबातीचें तें खबर तें सांगतलेंच ओके एंड आनी कितें आनी चिंचिनी 16 कितें म्हणटा बट आय एम नॉट शुअर ही सेट 60 म्हळ्यार सप्टेंबराची चड हेस न्हू लास्ट इयर आमी गेल्ली पूण लास्ट इयर हांव युट्यूबाचेर नासलें गेलें तेन्ना या मामा आनी गेलो आमी बेस्ट येता ओके बेस्ट सो या तेणी 16 म्हणलां बट आय डोंट नो केदोन तें ओके द चिंचिनी पीपल वील नो बेटर ओके सो या तेंका खबर आसा दे आर कोऑर्डिनेटेड वीथ डेट्स एंड ऑल तो मामा तेका जाय आतां खंय नेक्स्ट खंय येता तें म्हळ्यार बोड्डा हांवें म्हणलें चिचोण येना म्हणलें बोड्डा बेतालबाती मागीर चिचोण ओके सो बाय गाय चाव बी पियाय हांव चाव पिता पयल कोत्ता मागीर चाव पिता ओके सो वो गासो